To mark National Organ Donation Day on August 3rd, an awareness seminar was held at Pragna Bhavan, Agartala. The event was jointly organized by the Tripura State Organ and Tissue Transplant Organization, the National Organ and Tissue Transplant Organization, and the Mohan Foundation. मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। पवित्र प्रदीपेर आलो आमादेर समाजे अंगदान सम्पर्के सचेतनता। Addressing the seminar, Health Secretary Kiran Gite highlighted the vital importance of organ donation. He noted that the Chief Minister, Professor Dr. Manik Saha, has instructed officials to ensure the citizens do not need to travel outside the state for organ transplant procedures. तो हमने अगर 2-3 मेजर ऑर्गन ट्रांसफर करना शुरू किया तो बस हमें फिर उस ऑर्गन के स्पेशलिस्ट चाहिए, बाकी व्यवस्था हमारी वही रहेगी। तो इसमें हमें भी कैडेवर डोनेशन, मतलब पोस्ट डेथ डोनेशन की जो प्रक्रिया है, अभी डॉक्टर तब मुझे उधर सामने डिटेल में बताया, तो ये अगर बड़ी मात्रा में हो तो वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी। तो अभी जहाँ एक ट्रांसफर होता है हमारे देश में, वहाँ 10 लोग वेटिंग में हैं। ये वेटिंग कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि हम पूरे लोग डोनर्स आगे आए। तो मैं फिर से आप सभी को मैं इस नेशनल ऑर्गन डोनेशन दिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले दिनों में ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Agartala Press Club President Pranab Sarkar stated that 9 individuals have successfully undergone kidney transplant procedures at GBP Hospital, Agartala. He further added that plans are underway to expand and enhance advanced medical facilities at the hospital. আপনারা কিছুক্ষণ আগে ওনার বক্তব্য শুনেছেন। উনি বলেছেন যে 9 জনের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে, সফলভাবে হয়েছে। লিভারের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, বোনের জন্য কাজ করা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন ডাক্তার, উনি এই বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে, এবং মঞ্চে যারা আছেন যত অফিসার আছেন এখানে, ওনারা হলেন, ওনাদেরকে আমি খুব কাছে থেকে দেখি চিনি, ওনারা হলেন ব্যাকবোন রাজ্যের হেলথ পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ওনারা ব্যাকবোন। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেক চেঞ্জ, অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছেন আমাদের রেসপেক্টেড কিরণ বিদ্যা স্যার। আশা করব আগামী দিনে যে অর্গান নিয়ে আজকে কাজ হচ্ছে, এই অর্গান নিয়েও একটা সময় আসবে, রক্তদানের মতো আসবে। Health Department Secretary Kiran Gite, Health Director Dr. Devashrida Marma, AGMC Principal Dr. Tapan Mojumdar, MS Bidan Goswami, Agartala Press Club President Pranab Sarkar, State Organ and Tissue Transplant Organization Nodal Officer Dr. Anupan Datta, and other high-ranking officials attended the session. আমাদের সম্মানীয় অতিথিরা তাদের হাতে চন্দ্র নন্দী মঞ্চে চলে আসার। That is the organ of tissue donation basically, and if a Reporter Narayan from Agartala, Chini, Khorang.